Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi wa bi asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin. Amma law zahara, anapun lamun bertelo apa al-amru mengkono perkara fi yadi wairi nabiyyin ing dalem astane sakliyane nabi wa rasulin lan sakliyane rasul ai fa fihi tafsilun. Fa in kana mongko lamun ana sapa wairu nabiyyin iku waliyan wong kang dadi wali, fahuwa mongko utawi al amru iku karomatun aran karomah atau kamulian. Adapun jika perkara yang di luar kebiasaan manusia tadi ini tampak fi yadi ghairi nabiyyin wa rasulin, di dalam tangan atau kekuasaan selain nabi ataupun rasul, maka diperinci hukumnya. Fa in kana waliyan fa huwa karamatan. Maka kalau perkara yang luar biasa tadi muncul dari seorang wali, maka itu disebut dengan karomah. Kama fi sayyidatina, kama kaya dene barang fi sayyidatina kang tetep ing dalem Gusti wadon kita Maryam nyatane Dewi Maryam. Faqad kanat mongko teman-teman ono sapa Maryam iku fi kafalati Zakaria, tetap ing dalam tanggungane Nabi Zakaria alaihi salamu. Alaihim kok iku tetep ing atase Zakaria assalam utawi tambahi keselamatan. Sebagaimana karomah yang terjadi atau yang dialami oleh Sayyidatina Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihi salam. Faqad kanat fi kafalati Zakaria alaihi salam, yang mana pada saat itu beliau Sayyidatina Maryam itu berada dalam perawatan Nabi Zakaria alaihi salam, atau dirawat diasuh oleh Nabi Zakaria alaihi salam, yang mana Nabi Zakaria ini merupakan suami dari bibi beliau, yakni Isha binti Qafudza, yang merupakan saudara dari ibu dari Maryam, yakni Hannah binti Qafudza. Ada juga yang menyatakan bahwasannya istri Nabi Zakaria itu adalah saudari atau saudara perempuan dari Dewi Maryam itu sendiri, yakni Isha binti Imron. Wa kana lan ono apa kelakuan domirnya sya'an iku la yadkhulu ora tau manjing alaiha ing atase Maryam sapa ahadun wong suwiji wairuhu kang sakliyane Zakaria. Wa kana lan ono sapa Zakaria iku idza kharaja ing dalem nalikane miyos atau medal sapa Zakaria min indiha saking sandinge to ngersane Maryam, aghlaqo mongko ngunci sapa Zakaria alaiha ing atase Maryam sab'ata abwabin ing pitu pira-pira lawang, dan tidak pernah masuk atau menjenguk Sayyidatina Maryam seorang pun kecuali Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria itu setiap kali beliau keluar dari menjenguk Dewi Maryam, maka beliau selalu mengunci 7 pintu yang ada dalam kamar atau ruangan Dewi Maryam. Wa idza dakhala lan ing dalem nalikane manjing sapa Zakaria alaiha ing atase Maryam, wajada mongko nemu sapa Zakaria indaha ing dalem sandinge Maryam fakihatas syita'i ing nyamiane mangsa rendeng fi shayfi ing dalem mangsa ketiga, wa fakihatas shayfi lan ing nyamiane mangsa ketiga fi syita'i ing dalem mangsa rendeng. Dan yang aneh adalah ketika Nabi Zakaria masuk atau menjenguk Sayyidah Maryam, beliau selalu mendapati di sisi Sayyidah Maryam ada buah-buahan
yang seharusnya dihasilkan di waktu musim dingin atau musim penghujan, dan itu beliau dapati pada masa musim panas. Wa fakihata shayfi fi syita'i, dan beliau mendapati buah-buahan musim panas beliau dapati fi syita'i, di dalam musim dingin atau musim penghujan. Fata'ajjaba, mongko nuli gawa tonggumun sapa Zakaria min zalika saking mengkono wujdan tau wajada inda fakihata syita ila akhirih. Wa sa'alaha, lan takon sapa Zakaria ing Maryam antariki wusuli dzalika rizki, saking dalani utawa carane tumekone mengkono rizki ilaiha maring Maryam fi ghairi awanihi, ing dalem sakliyane pira-pira mongsone rizki, dzalika rizki. Ma'a annal abwaba, sertane sak temene pira-pira lawang iku mulaqatun kang den kunci apa abwab, wal harrasu halih utahi pira-pira tukang jaga bi ghurfatiha kelawan kamare Maryam iku muhdiqatun kang ngepung utawa kang ngelilingi sapa harras. Fata'ajjaba min zalika, maka kemudian Nabi Zakaria menjadi takjub atau terkagum-kagum dikarenakan hal itu. Wasa'alaha, dan beliau bertanya kepada Sayyidah Maryam an tariqi wusuli dzalika rizqi ilaiha, mengenai cara bagaimana rizki tersebut datang kepada Sayyidah Maryam fi ghairi awanihi, pada selain masa atau musimnya. Ma'annal abwaba, sementara pintu-pintu kamar Sayyidah Maryam itu mulaqatun, semuanya terkunci. Wal harrasu bi ghurfatiha muhdiqatun, sedangkan para penjaga yang menjaga kamar beliau itu muhdiqatun, mengelilingi kamar beliau, sangat terjaga dan sangat tertutup sekali. Lalu siapa dan bagaimana cara buah-buahan tadi masuk ke dalam kamar Sayyidah Maryam tanpa sepengetahuan Nabi Zakaria? Fa'ajabathu, mongko nuli jawab sapa Maryam ing Zakaria bi annahu kelawan sak temene mengkono zalika rizki iku min indillahi, tetep saking ngersane Allah. Wa annallaha, lan sak temene Allah, ataf teng bi annahu, wa annallaha, lan kelawan sak temene Allah iku yarzuku, bakal maringi rizki sapa Allah man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing man bi ghairi hisabin, kelawan tanpa perhitungan. Tafaddulan krono are gawe kanugrahan, min ghairi taktirin, saking tanpa ngirit. Maka kemudian Dewi Maryam atau Sayyidah Maryam beliau menjawab, memberikan jawaban kepada Nabi Zakaria bahwasannya rizki tersebut min indillahi, berasal dari sisi Allah. Wa annallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin, dan sesungguhnya Allah akan memberikan rizki kepada siapapun yang ia kehendaki dengan tanpa perhitungan. Tafaddulan min ghairi takdirin, sebagai bentuk anugerah atau karunia yang Allah berikan kepadanya, min ghairi takdirin, tanpa harus berpelit-pelit. Wa kamalan kaya barang fi sayyidatina kang tetep ing dalem Gusti wadon kita Fatimata, nyatane dari Fatimah. Fa innaha, mangko sak temene Fatimah iku ahdat, paring hadiah sapa Fatimah li abiha maring ramane Fatimah sallallahu alaihi wasallam rawi faini ing roti luru
wa bid'ata lahmin lan ing sak cuil saking daging, fi tobakin ing dalem nampan, muwatton kang den tutupi apa tobak. Dan seperti halnya sesuatu hal yang luar biasa yang pernah terjadi di dalam diri Sayyidah Fatimah. Maka sesungguhnya Sayyidah Fatimah pernah memberikan hadiah untuk ayah beliau, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau dari Fatimah memberikan hadiah berupa 2 potong roti dan secuil daging yang beliau taruh di dalam nampan yang ditutupi. Faradda mongko nuli balikake sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hamil tabaqi ing mengkono wong kang nggawa nampan, wa sahibahu lan ngancani sapa hamil ing Nabi ila baitiha maring omahe utawa daleme Fatimah. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengembalikan makanan tersebut kepada pembawa nampan tadi, dan beliau memerintahkan atau mengajak pembawa nampan tersebut untuk menemani beliau menuju rumah Sayyidah Fatimah. Falamma jalasa mongko ing dalem semangsane wis lenggah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastaqarra lan wis netep sapa Nabi majlisahu ing dalem panggonan lungguhe Nabi, fi baitiha ing dalem omahe Fatimah. Qala mongko dawuh sapa Nabi, halummi ya bunayyatu, ing dawuh halummi mrinio sira wadon, ya bunayyatu he anak wadon cilik ingsun. Fakasyafat mongko nuli buka sapa Fatimah anit tabaqi saking mengkono nampan. Fa idza huwa mongko dumadaan utawi tobak iku mamluun kang den kebai apa tobak apane khubzan rotine walahman lan daginge. Maka ketika beliau Nabi SAW telah duduk dan menetap pada tempat duduk beliau di rumah Sayyidah Fatimah, maka beliau berkata, halummi ya bunayyatu, kemarilah wahai putri kecilku. Fakasyafat anit tabaqi, maka kemudian Sayyidah Fatimah membuka nampan tersebut yang berisikan roti dan daging tadi. Fa idza huwa mamluun khubzan wa lahman, maka tiba-tiba wadah nampan tersebut penuh dengan roti dan daging yang tadinya isinya cuma 2 roti dan secuil daging, tapi tiba-tiba ketika beliau buka kembali, beliau menemukan atau mendapati isi dari nampan tersebut penuh dengan roti dan daging. Faqala maka nuli dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam laha maring Fatimah, anna laki hadza, ing dawuh anna laki hadza. Anna iku saking endi laki kedue sira wadon, hadza utawi ikilah ma fit tabaq. Qalat maka nuli jawab sapa Fatimah, huwa min indillahi, ing pengucap huwa min indillah, huwa utawi hadza iku min indillahi tetep saking ngersani Allah. Innallaha sak temene Allah iku yarzuku bakal paring rezeki sapa Allah man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing man bi ghairi hisabin kelawan tanpa perhitungan. Maka kemudian Nabi SAW bertanya atau berkata kepada Sayyidah Fatimah, anna laki hadza, dari mana kamu bisa memiliki makanan-makanan yang ada dalam nampan ini? Qalat, kemudian Sayyidah Fatimah menjawab, huwa min indillahi, maka semua makanan ini berasal dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, sesungguhnya Allah akan memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki dengan tanpa perhitungan. Faqala, mongko nuli
Dawuh sapa Nabi alaihi muga iku tetep ing atase Nabi as-shalatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan tambahi keselamatan. Alhamdulillah ing dawuh alhamdulillah ila akhirih. Alhamdu utawi sekabeh puji iku lillahi tetep kedue Allah. Alladzi ja'alaki kang wis ndadekake sapa Allah ing sira wadon syabihatan ing wadon kang nyerupani bisayyidati nisa'i bani Israila kelawan gusti wadone pira-pira wong wadone Bani Israil. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Alhamdulillahilladzi ja'alaki syabihatan bisayyidati nisa'i bani Israil. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kamu wahai Fatimah perempuan atau wanita yang menyerupai terhadap pemimpin dari para wanita Bani Israil, yakni Sayyidah Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Summa jama'ah nuli ngumpulake sapa Nabi alaihi salatu wassalamu alaihi muka iku tetep ing atase Nabi as-salatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan tambahi keselamatan. Ngumpulake aliyan ing Sayyidina Ali wal Hasanan Sayyidina Hasan wal Husaina lan Sayyidina Husain wa jami'a ahli baiti lan ing sekabehane ahli bait Nabi atau ahli daleme Nabi. Alama ing atase barang tak perkara fi dzalika tabaqi kang tetep ing dalem mengkono nampan. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengumpulkan atau memanggil untuk berkumpul Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan seluruh ahli baitnya Nabi atau penghuni atau keluarga beliau. Alama fi dzalika tabaqi untuk bersama-sama memakan hidangan yang ada dalam nampan tadi. Fa'akalu mongko nuli padha mangan sapa Nabi wa Ali wal Hasan ila akhiri hatta syabi'u sehingga padha wareg sapa Nabi wa Ali wal Hasan ila akhirih wa baqiyalan isih tetep apa at-ta'amu mengkono makan panganan fa'au saat mongko nuli paring kajembaran sapa Fatimah bihi kelawan ta'am ala jironiha ing atase pira-pira tanggane Fatimah. Maka kemudian beliau bersama keluarga beliau memakan hidangan tersebut hatta syabi'u sehingga mereka semua merasa kenyang. Wa baqiyat ta'amu dan hidangan atau makanan tersebut masih tersisa. Fa'au saat maka kemudian Sayyidah Fatimah membagi-bagikan makanan tersebut fa'au saat bihi ala jironiha kepada tetangga-tetangga beliau. Ini kejadian yang sangat luar biasa yang tadinya hanya 2 potong roti dan secuil daging yang hanya diperuntukkan untuk Nabi Muhammad SAW, akan tetapi tiba-tiba nampan tersebut penuh dengan makanan, penuh dengan roti dan daging yang dimakan oleh seluruh anggota keluarga Nabi, bahkan masih tersisa dan dibagi-bagikan kepada tetangga-tetangga Sayyidah Fatimah. Wallahu a'lam bishawab.